Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan sambung topik dengan fuse coordination. Ini sebenarnya rakaman kedua. Rakaman pertama sebahagian daripada suara tak keluar pula. Okay, so let's discuss about the fuse coordination. Fuse coordination ni dia sama lebih kurang is one of the overcurrent protection. Sebelum ni topik-topik yang kita dah belajar adalah seperti berikut betul. Kalau kita tengok, kita ulang kaji balik, first kita start dengan kita panggil sebagai per unit. Okay, we have discussed about the per unit, the use of the per unit especially for the transformer dan sebagainya. Okay, what's the effect per unit to the transformer? And after that we discuss about per unit in term of fault level. Lepas tu kita discuss per unit in term of fault analysis dan sebagainya. Okay, and after that analysis. Okay, and after that we discuss about protection system, the basic principle of the protection system, whereby we focus more toward the CT, current transformer. Kita come up with the term of the IP prime, IS, we have a I0, okay, dan sebagainya. Okay, whereby this I0 menyebabkan IP prime tak sama dengan IS, maka kita kena ada kita ada three types of error. What we call it as a ratio error, phase error, as well as apa satu lagi? Kita ada ratio error, phase error dengan composite error. Okay, composition. Okay, and after that, nombor 3 kita start discuss tentang IDMT. Okay, IDMT is one of the overcurrent relay whereby it works based on the fuse setting. Okay, first kita kena set dulu dia punya plug setting. We need to determine the plug setting. We come out with the RSI value, which is pickup current. We calculate the PSM. We calculate the R-chart. We calculate the ROT. And we see ROT plus with the delay time to find the adjacent ROT. Okay, so in this video, we focus on the second type of the fuse. Okay, second type of the overcurrent relay, but what we call as a fuse coordination, which is simple method to do a overcurrent protection, which is a fuse coordination. Okay, so this is what we will discuss in this topic. So let me clear first. All right. So next. So like I told you just now, fuse adalah salah satu kaedah yang paling senang. Okay. Untuk kita buat fuse coordination, tapi untuk overcurrent protection, tapi satu kelemahan, once dia blow, kita kena tukar fuse. Itu kelemahan dia. Alright, fuse ni terdiri daripada metal, fusible link ataupun kita panggil fuse link, yang mana when there is a normal current flow kepada fuse link ni, sepatutnya dia tak akan ada efek apa-apa. Okay, when the high current flow, baru dia akan menyebabkan fuse link ni terbakar. What we call as a pre-arcing, melt, and after that open circuit. Okay, so kalau waktu current yang lalu tu adalah continuous current rating, or we call it as a CCR, apa yang akan berlaku, dia akan operate as a normal conductor dan nothing happen. So low resistor, arus boleh mengalir tanpa masalah. CCR ni biasanya kita letak nilai kita punya current rating lah. Okay. Dalam kes ni, kita kena tahu 100 amp punya fuse. Okay, let's say, if we put 100 amp punya fuse, nilai 100 amp, kalau nilai current 100 amp, dia tak akan bagi apa-apa efek langsung kepada fuse. Dengan kata lain, mustahil fuse boleh open. Okay, kita akan tengok karakteristiknya sekejap lagi. Alright, so next. Yang ni yang saya beritahu tadi, sepatutnya fuse tu boleh capable untuk bawa nominal current tanpa efek apa-apa dia punya performance. Okay, lepas tu normally actual fusing current dia akan 1.25 hingga 1.5 kali ganda besar sikit. At this level, current would cause fusing 1 to 4 hours depending on the fuse size. Okay, ni kita akan tengok. Okay, ini gambar dia, keratan rentas yang kalau kita tengok contoh fuse, this the restricted segment, sangat halus. Yang ni link fuse yang bahagian besar. Biasanya melting, arcing, melt as well as open akan berlaku pada restricted segment ni lah. Okay.
So ini condition dia cerita tentang fuse operation dalam keadaan normal dia macam conductor. Lepas tu apabila overcurrent sehingga 6 kali ganda akan berlaku melt, akan berlaku arcing. Bila arcing ni hitam-hitam, once dia start hitam, dia start terbakar, akan berlaku melting. Okay, bahagian segmen ni biasanya akan terbakar. Akan cair, melting and after that dia akan jadi open circuit. Waktu ni lah baru arus tak boleh mengalir. Okay, ini apa yang dia explain secara umum. Okay, nanti boleh baca. Okay, ada 4 karakteristik bila kita nak tengok fuse. When you want to select a fuse, there's a 4 characteristic that you need to know. Okay, first in term of voltage rating. Okay, kita kena tengok voltage rating fuse kita berapa. Kita tak boleh guna low voltage 600 volt punya fuse pada medium voltage. 22 kV for example, it cannot be that. Okay, so low voltage fuse is just for low voltage. High rating medium voltage fuse is for medium voltage. Alright. Itu nombor 1. Nombor 2 kita tengok dari segi continuous current rating. Ni yang saya bagi tahu tadi. If is a normal current yang mana dia tak akan even pre-arc pun tak akan berlaku kepada kita punya fuse. Itu kita panggil sebagai continuous current rating. Nombor 3 kita panggil sebagai interrupting current rating. Nilai arus, okay, asymmetrical current which is a fault current yang akan menyebabkan fuse tersebut interrupt. Akan jadi open circuit. Okay, contoh untuk low voltage biasanya kita ada sampai up to 200 kA. 200 kA open. Okay, kalau medium voltage kita ada 65 kA, 80 kA dan juga 100 kA. Dan karakteristik nombor 4 adalah time response. Berapa lama fuse tersebut akan open. Start daripada fuse link, start pre-arc, melt and clearing time or we call it open circuit. Alright, so berapa lama ya? So kita perlu tengok juga yang tu. Okay, kalau kita tengok contoh time response dalam kes ni, given 15.5 kV which is a medium voltage fuse, okay. Kalau kita tengok dekat sini, fuse yang kita ada adalah 15.5 kV is a medium voltage fuse is 100 amp. Okay. Cuma menariknya dekat sini, kalau kita tengok 100 amp punya fuse, ini adalah nilai arus. 100 amp punya fuse, kalau arus mengalir sebanyak 100 amp, nampak tak? Curve ni dia tak sentuh pun. Dua-dua curve ni dia tak lalu pun nilai 100 amp. Ini yang saya bagi tahu tadi. If you have 100 amp punya fuse, dia tak akan menyebabkan any fuse 100 amp untuk blow. Yang ni maksudnya nilai dia start blow lah. Okay. So, yang curve bawah ni adalah curve yang pertama yang kita panggil sebagai pre-arc condition. Yang ni kita panggil sebagai clearing time. Maksudnya dia dah buka. Okay, ni pre-arc mula, dia melt. Lepas tu kat sini dia dah clear. Untuk case 100 amp, kalau arus yang mengalir 5 kali ganda, which is 500 amp. Okay, 500 amp kalau kita tengok dekat sini, pre-arc bermula pada saat yang kedua, clearing time berlaku pada saat kelima, so dia perlukan 3 saat. Maksudnya kalau arus tu 5 kali ganda daripada nilai rating, dalam masa 3 saat dia akan clear. Kalau 5 kA, 10 kali ganda. Bukan 10 kali ganda. Sebab the rating is 100 amp. Kalau 5 kali ganda, ni maksudnya 50 kali ganda. 50 kali ganda daripada nilai rating arus. Okay, what you can see, dia dah tak ada lagi pre-arc, dia terus melt. Okay, 0.01 dia dah melt. 0.015 dia dah clear. So dia required lebih kurang 0.015 second lah untuk dia clear. Okay. Kalau kita perasan curve ni lebih kurang macam curve IDMT. Makin besar nilai fault current, makin laju dia clear. Alright. Okay, itu nombor 1. Nombor 2 yang kita kena faham dalam fuse punya operation, dia ada yang satu kita panggil sebagai energy rating. So apa tu energy rating? Is amount of energy yang ada dalam satu-satu fuse. Starting daripada pre-arc sampai dia clearing time, berapa energi yang dia perlukan ataupun berapa energi yang ada pada dia. Okay. So formula yang kita pakai untuk calculate energy rating kita panggil sebagai I square T. Okay, I square maksudnya berapa nilai arus daripada nominal current yang dia belum start apa-apa sehingga nilai maksimum dia. Okay. And after that multiply with the time required untuk dia operate. So kalau dalam case contoh untuk curve ni,
Ni dalam keadaan nominal, pre-arc berlaku dekat sini. So I square tu dia sebab dia start daripada nominal sampai peak. So this is kita punya nominal current, ini sampai kita punya peak. Ini kita punya I, kita punya T start daripada normal sampai sini. Ni T. So I square T is amount of energy yang ada pada satu-satu fuse. Okay? Alright. So, kenapa pentingnya I square T ni? Sebab kita nak buat coordination sekejap lagi. Alright. Okay, dalam contoh ni kita nak lihat kepada fuse operation, macam mana kita nak buat coordination untuk fuse supaya kita boleh dapat positive discrimination. Apa maksud positive discrimination? We want to make sure that apabila dia macam lebih kurang macam IDMT, kita nak kalau fault berlaku di belakang, belakang yang akan operate dulu sebelum bahagian depan dia. For the fuse, if there's a fault occur, kita nak downstream yang trip dulu. If fault occur dekat downstream lah. Downstream sepatutnya akan open first and after that baru upstream. Kalau lepas fail to open, barulah upstream yang akan open. Tapi dalam fuse, we have a problem because dalam fuse kita ada pre-arcing dan juga clearing time. The energy just now, if you still remember, the I square T. So, we need to very careful supaya apa-apa yang berlaku pada downstream dia takkan efek pada upstream. Okay, so kalau kita tengok dalam gambar rajah ni, kita dapati bahawa ini contoh. Kalau kita ada 63 M punya fuse dengan 100 M punya fuse untuk energi I square T, bawah adalah pre-arcing, yang atas adalah clearing time. Kalau kita ada 63 dengan 100 dalam kes ni clear, tak ada masalah. Okay, tapi katakan kalaulah kita ada satu lagi fuse 80 M. Ni sekadar contoh Katakan saya ada 80, oops, alamak. Tak cantik, tak apa. So kita assume dia cantik je. Okay. Saya ingat pula. Okay. Kalau dalam kes ni, waktu pre-arcing berlaku, tak ada masalah. Tapi sampai separuh, waktu melting, dia efek kepada arus fuse 80M. Yang mana pre-arcing 80M dah berlaku. Waktu dia cut out, dekat sini mungkin dah melt ataupun dia dah final stage before dia melt. So what will happen, waktu kita pergi ke sana dan kita cuma replace 63M punya fuse, sebenarnya 80M punya fuse pun dah ada masalah. So when kita run mungkin sekejap je, lepas tu yang ni akan open pula. Okay, sebab tu dalam case ni, we want to ensure that dalam coordination, we need to make sure that downstream punya operation will not affect at all untuk upstream punya fuse. Okay. So itu yang kita panggil sebagai fuse coordination. Alright. So kalau kita tengok next, ini contoh. Okay. Yang ni dia cuma bagi tahu lah, biasanya fuse akan operate pada 1/4 cycle. Contoh kat sini, dalam keadaan normal, fault berlaku. This is a first cycle, second cycle. Half cycle, first cycle. So dengan kata lain, ini satu kitaran lengkap lah. Betul, positif dan juga negatif. Biasanya fuse akan operate 1/4. Even ini half, ini 1/4. Okay, 1/2, 1/4 dia dah akan mula clear dan sebagainya. Okay, yang ni macam kita bagi tahu tadi, kalau 100M punya fuse, contoh waktu 500M punya arus mengalir, 100M line nombor 2, dia perlukan 4 saat. Dia boleh bertahan selama 4 saat sebelum pre-arcing berlaku. Kalau 125M, dia boleh bertahan sebanyak 15 saat sebelum arcing berlaku. Okay, kalau 80M punya fuse, 100M ni, 100M tak akan trip sampai bila-bila. Okay. Sebab tu kalau kita expect that kita letak 80M punya fuse, kita nak waktu 80M dia blow, dia tak akan berlaku. Even 100M pun kalau dalam contoh ni kita tengok dia tak cross pun line nilai 100M. Okay. So, macam mana kita nak buat fuse discrimination? Macam saya bagi tahu tadi, kita akan pakai ada dua kaedah sebenarnya. Kaedah pertama I square T, kaedah kedua is a 2 times 1. Okay, ini kita akan tengok. 2 times 1, 2 to 1 law. Yang ni simple. Maksudnya kalau kita ada 100M, naik atas 200M, naik atas dia 400M, naik atas 8, naik atas lagi 1600M. Ini kalau kita pakai 2 times 1 ataupun 2 to 1 law. Kaedah kedua, kita pakai I square T method, 100M. Kita kena tengok simbol ni, lepas 100M, kita tak boleh pilih 125, kita kena pilih 160 supaya dia takkan efek. Contoh dia.
Okey, 160 naik atas lagi kita tengok ISQT punya karakteristik, yang paling dekat mungkin 250 atas dia. Kelebihan 2-to-1 law, simple. Darab je 2. Kelemahan dia, nilai fuse makin lama makin besar. Okey. So, jom. Ini contoh soalan. Okay, example, kita nak select fuse. Okay, kita bagi tahu kita ada satu three phase is a V line, 415 confirm automatic is a V line. Kita ada V line sama dengan 415 volt. Okay, lepas tu kita ada satu lighting load 20 kilowatt. Okay. Kita ada load heater 30 kilowatt, kita ada motor 30 kilowatt, efisiensi 92%. So kita nak cari berapa nilai fuse. So how to get the fuse? First you need to get the current carrying rating, okay, CCR. Dalam case ni, kalau ini adalah three phase punya load, okay, since load lighting kita assume is a single phase, we assume power factor equal to 1. So apa yang kita ada? Kita ada I sama dengan P 3 phase divided by square root 3 V line. Kita ada 20 kilo bahagi square root 3 darab 415. Kita boleh dapat arus yang ni, kita boleh dapat arus yang ni, dan motor dia akan ada power factor. So kalau ada power factor, darab power factor lah. Kalau tak ada ni yang kita sebenarnya power factor ni satu ni kat sini. Okay, kita akan cuba tengok dia punya calculation. Okey, untuk lighting load ni saya beritahu tadi 20 kilowatt bahagi square root 3 darab dengan V line. Okey, kita dapat 27.8 M. 27.8 M. Contohlah ini je data sheet yang kita ada. 27.8 M yang kita ada paling dekat adalah 35 ampere. Sebab kita tak boleh pilih 25 because is 27.8. So kita akan pilih step akhir dan that. So apa yang kita ada? Kita ada 50 ampere. Okey, 35 ampere. Alright, so kita pilih 35 ampere untuk lighting load. Lepas tu kita ada load heater, sama juga kita pakai formula P divided by square root 3 darab V line cos theta. Cos theta sama dengan 1, kita dapat 41.7. 41.7 paling dekat adalah 50 ampere. Okey. Load nombor 3 is a motor. Okey, bila motor ni one of the most significant, one of the most important thing yang kita nak tengok adalah kita nak tengok inrush current. I think you have learned about the inrush current. Apa yang berlaku, kalau kita tengok ini karakteristik motor. Waktu dia starting, nilai arus dia besar. Lepas tu baru dia akan pergi kepada full load current. Biasanya yang besar ni kadang-kadang sampai 6-7 kali ganda. Kalau kita pakai soft starter mungkin 4 kali ganda. Ataupun 3 kali ganda. So, fuse punya karakteristik, you need to make sure that your fuse punya curve ni mesti higher than starting current motor. Okay? Maksudnya mesti kena lagi atas. Kalau tiba-tiba contohlah awak ada rating macam ni, kita tukar kepada merah ataupun kita ambil warna lain lah. Warna kuning. Okay, if let's say you got this kind of fuse, okay, what will happen? Dekat sini fuse dah mula blow. Right, so this your fuse rating must be higher than warna hijau ni. Okay, yang ini adalah starter overload karakteristik. Okay, kalau berlaku overload, okay, take over current dekat sini fuse akan mula untuk blow. Okay, overload punya karakteristik dia kena cross lah. Kalau tak nanti dia tak boleh dapat detect. Okay, ini kalau berlaku overload. Okay, kabel pula fuse kita ni mesti lagi kecil daripada kabel punya withstand karakteristik. Okay, so this is your cable. Of course, fuse must be lower than that. Sebab yang kita nak protect adalah kita punya load. Tapi kita tak boleh protect atas lagi daripada kabel. Kalau atas lagi daripada kabel, what will happen? Even kalau kabel tu dah meletup pun, fuse tak blow. Okay, so it should be lower than cable. So in other words, apa-apa yang berlaku, dia akan protect kepada motor dan kalau is higher than that, fuse akan terbakar, so kabel akan protected juga. Okay, ini contoh dia. Alright, so dalam kes ni untuk motor, kita kena hati-hati sebab kita nak kena tengok juga karakteristik tersebut. Okay, given is a 92%, okay, dia punya efisiensi.
So kalau efisiensi tu dekat mana kita nak pakai? Still remember efisiensi P out over P in. So kita tahu efisiensi sama dengan P out over P in. Yang dia bagi ni adalah P out. Yang kita nak analyze sebab fuse dekat sini, yang kita nak analyze adalah P in. Okay. So dengan kata lain, kita nak tahu berapa nilai P in. P in sama dengan P out bahagi dengan efisiensi. So kita akan dapat 30 bahagi dengan 0.92, tu yang dia dapat 32.6 sebab fuse dekat bahagian P in. So ini kita punya power. Lepas tu kita pakai formula macam biasa, P sama dengan square root 3 V line I line cos theta. Dalam kes ni is given. Cos theta sama dengan 0.83. So bila kita analyze kita dapat 54.7. Okay, assuming that dalam kes ni, assuming that the starting current is 7 times, kita dapat nilai arus sama dengan 383 ampere. Okay. So, bila kita tahu dia adalah 383 ampere, kita tengok karakteristik ni. 383 ampere, kalau kita guna 80 amp punya fuse, okay. Sekarang kita ada 383 ampere. Kalau kita guna 80 amp punya fuse ni, link yang bawah sekali ni, apa yang kita dapat waktu 383 ni, contoh ni 100 ni 1000. Okey, waktu 383 ampere dia akan cross dekat sini. Okey, 383 ampere dia akan cross dekat sini, is less than 10 second. Okey, it's less than 10 second, which is 6 second. Kalau kita ambil 100 ampere, dia boleh bertahan sehingga dekat sini. Sebab ni 100 ampere punya curve kan, nombor 2. It's more than 10 second. Okay, so dalam kes ni biasanya kita akan pilih biar dia boleh bertahan more than 10 second. Untuk tu. Sebab tu kita akan pilih 100 ampere. So kita kena semak benda ni sama ada kita nak pilih 80. Kita takkan ambil 383 amp. Okay, ini cuma starting current. Dia punya rating cuma 54. Kalau kita tengok dari segi rating 54.7 paling dekat 80. Tapi isunya bila 80 amp dia kurang daripada 10 saat untuk dia punya starting current 383. So kita ambil a step higher yang kita ambil 100 amp supaya waktu 383 dia boleh bertahan lebih daripada 10 saat yang line warna merah tu. Okay? So kita dah berjaya untuk dapatkan. So kalau kita tengok sekarang rating yang kita ada, yang pertama 35 amp, yang kedua 50 amp, yang ketiga 100 amp. Okay. Sebelum kita cerita yang ni, so let's kita lukis dulu supaya kita tak miss. So yang kita ada sekarang ni dekat bahagian atas upstream kita ada satu fuse, dekat bawah ni 35 amp, kita ada 50 amp dan kita ada 100 amp. Kalau ikut 2 times 1, sini 100 amp, sini 200 amp lah. Okay, itu kalau dalam 2 times 1 punya karakteristik. Tapi dalam case ni kita tak nak 2 times 1, kita nak pakai SQT ataupun kita nak tengok macam mana karakteristik dia dulu. So, untuk tahu berapa fuse rating atas ni, kita kena tambahlah berapa arus ini, tambah arus ini, tambah arus ini. Apa yang kita dapat, ni arus daripada kita calculate tadi, kita tahu 124.2 amp. 124.2 amp, fuse paling dekat dengan dia adalah 125 amp. Betul tak? Fuse paling dekat dengan dia adalah 125 amp. Tapi kita kena simak juga, dalam masa tu lebih tak 10 saat. Okey, kita ada 124, kita tengok starting current. Starting current, yang ni tak ada starting current, 27.8 kekal, 41.7 kekal. Yang ini adalah starting current. So total 452.5. So kita tengok 452.5 yang line nombor 2 ni, okey. Tap kita naik sampai nilai 125 amp. 125 amp line nombor 3, 1 2 3. Line nombor 3, kalau kita dapati dia lebih daripada 10 saat. So dengan kata lain kita boleh ambil 125 amp sebab dia lebih daripada 10 saat. Dari segi coordination kita nampak dah lengkap. Kita ada 35 amp, kita ada 50 amp, kita ada 100 amp dan atas dia 125 amp. Tetapi, ni ada tetapi dia. Kita kena check I square T. Ni yang check tambahan yang kita kena ada. Okey, kita wajib untuk semak I square T karakteristik.
Ingat I2T biasanya antara downstream dengan upstream. Okey. Sebab kita tak nak waktu yang kita ada gambar macam ni, dia cross. 35 dengan 125 confirm clear lah. 50 dengan 125 confirm clear. Sekarang ni yang kita nak tengok 100 dengan 125 sebab dia dekat. Yang ni jauh sangat ni. Okey. So, apa yang kita kena buat? Kita kena buka karakteristik I2T. Nampak ni? Bila 100 dengan 125, kalau kita check dekat datasheet I2T, kita dapati waktu 100, 125 start untuk blue. Pre-arcing dah mula berlaku. Oleh yang demikian, kita tak boleh pilih 125, kita kena pilih yang paling dekat dengan dia iaitu 160. Maka ini adalah final result 35, 50, 100 dan 160. Sebab kalau kita kekalkan 125, apa berlaku? Kalau fault berlaku, overcurrent berlaku, atas akan start untuk pre-arcing. Okay? So, yang ni last, okay, saya nak you all bincangkan apa perbezaan antara fuse dan juga IDMT. Kita dah belajar dua-dua. So, awak dah faham apa tu IDMT, awak dah faham apa tu fuse. Cuba discuss perbezaan mereka. Okay, terima kasih. Saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.